Mayong gabi mga higala, kumusta? Tonight, we continue a conversation that has resonated deeply with thousands. The difference between looking valuable and being valuable. Kay karon nga panahon, daghan ang ningning, pero gamay ra ang tinuod nga kahayag. Pero sa dili pa nato sugdan mga igsoon kini ato ang panglantaw sa kagabhion, ato ang pagpanaghiskot-hiskot, ato sang i-shout out kini ato ang mga likers ug nag-heart sa ato ang episode kagabi, no? Ato ang part 2 man siguro to ani ato ang mahitungod aning Louis Vuitton bag, Gucci, unsa pa nga mga aksesoris sa tao nga maoy gihimo karon nga murag status symbol niya ang uban sulod kagarbuso na kaayo, no? Ito sang i-shout out si Lilian Martinez Tubigon mo ni taga tigatiman aning inyong igsoon. Ito ang mga kauban nga teachers, mga viewers, Maribel Alico Saison, Ate Maribel Alico Saison, Ginalyn G. Martinez, Lia Sahol, Jory Gordionis Tubigon, ato ang pastor diha sa Sayo Christian Fellowship, uban sa iyang kapikas kinabuhi, Pastor Yung Leon Kigangay Jr. o Pastora Sheila Maris Haraniliam Kigangay, Marilopi Faustino, Arturo Tubigon Jr., Willie Dahirok, Bandong Dalam Lantaka, o si Jeffrey Pituko. Daghang kayong salamat sa inyong pagtanaw, pag-like o pag-heart ang ato ang program matagabi panglantaw sa kagabion. Tonight, or niingon ta sa part 1, no? Sa part 1, atong niagi pag yung gabi nga daghan ang nagpalit og luxury aron takpan ang kagulanan sa kasing-kasing. Sa part 2 giingon nato nga ang tao mas mahal kaysa iyang bag, mas importante kaysa iyang relo, ug mas bililhon kaysa iyang brand. Karon part 3, we need to answer the most important question. What does it mean to have character in a world where character is becoming rare? Kay mao ni ang realidad karon. People know how to dress well, but not how to behave well. People know how to flaunt wealth, but not how to respect people. People know how to build an image, but not a conscience. Mga higala, the world has become obsessed with performance. Kung kinsa ang pinakahayag sa social media, mao kuno ang successful. Kung kinsa ang pinakabag-ong sapatos, o kung kinsa ang naay pinakabag-ong sapatos, mao kuno ang influential. Kung kinsa ang pinakahaom nga caption, mao daw ang inspiring. Pero ang kalibutan nakalimot sa isa ka butang. Character is not performed, it is lived. Integrity is not posted, it is practiced. Compassion is not displayed, it is given. The ocean that can fit us all, and why people still try to sink others. In part 2, we said, the ocean is wide enough for all of us to sail comfortably. Pero nganong daghan gihapon ang malingaw sa
uba sa lain. Ngano mangita man ta og paagi nga mapandol ang uban bisag wala sila nakadaot nato. Ngano mangita man ta og mali sa katilingban, sa gobyerno, sa isig katao, para lang mas mutaas tagamay. Because insecurity, mga higala, is louder than truth. And people who feel small will always try to shrink others. But here is the deep truth that many avoid. You do not rise higher by pushing people down. You rise higher by lifting people up. Because the ocean is wide, success is not limited. Opportunities are not scarce. Blessings are not exclusive. And most importantly, someone else's rise is not your downfall. Someone else's blessing is not your loss. Someone else's shine does not dim your own. Pero maogyod ning daghan ang lisod dawaton. Ug maupod ni ang hinungdan sa daghang away sa social media. Daghan ang musaway, musamok, mudumot, not because they are right, but because they are hurting. People attack what reminds them of what they lack. Mo bitaw mga higala, ayaw og kasuko kung naay masuko sa imong pagkamatinud-anon. Ayaw og kahadlok kung naay di ganahan sa imong prinsipyo. Ayaw kahadlok kung ikaw ra ang isa ang nagbaro. Ayaw og kahuyan kung imong tinud-anay nga kinaiya makapasuko sa mga tao nga nanginabuhi sa illusion. Because as we said earlier, only those who live in lies are offended by truth. Atong i-ground ang tanan sa pulong sa Ginoo. Kaya ang kamatuoran dili gikan sa social media. Dili gikan sa brands. Dili gikan sa opinion sa uban. The truth comes from God alone. And the Bible speaks loud and clear about character. 1 Samuel chapter 16 verse 7. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Meaning, the world sees your clothing. God sees your compassion. The world sees your wallet. God sees your humility. The world sees your lifestyle. God sees your truth. Ug napagyud nindot kaayo. Proverbs chapter 22 verse 1. A good name is more desirable than great riches. To be esteemed is better than silver or gold. Ang maayong nga pangalan o maayong nga ngalan dili tungod sa brand, dili tungod sa status, dili tungod sa kwarta, but because of how you treated people, especially those who had nothing to offer you. People will forget what you were. People will forget what you owned. People will forget what you posted. But people will never forget how you made them feel. Now let's bring this into current issue. Look around the Philippines today. Daghan kaayong away. Daghan kaayong kasuko. Daghan kaayong tao nga murag mas ganahan sila nga
mapildi ang gobyerno kaysa mulampos ang nason. Not because they care about truth, but because they care about winning the argument. Murag fashion competition na ang politika. Kinsa mas nindot og brand, mao ang tama. Ug mao ni ang pinaka-dangerous nga deception sa atong panahon. People think that being loud means being right. People think that looking right means being righteous. Pero ingon ang Ginoo sa Micah chapter 6 verse 8. What does the Lord require of you? To act justly, love mercy, and walk humbly. Walay ingon nga to brag your wealth, to show off your lifestyle, to mock your leaders, to destroy your neighbor, to feel superior. Ang giingon, be just, be merciful, be humble. Kana nga virtues dili paliton sa Gucci. Dili makitaan sa Louis Vuitton or LV. Dili ibaligya sa Rolex. Character is formed internally. Integrity is shaped by choices. Compassion is born from empathy. So tonight I challenge you mga higala. If the world chooses luxury, choose kindness. If the world chooses pride, choose humility. If the world chooses comparison, choose contentment. If the world chooses cancel culture, choose compassion. If the world chooses political arrogance, choose respect. Bisan unsa pa inyong lahig baruganan. Kay mauni ang tinuod. It takes 0 pesos to treat someone with dignity. It costs nothing to smile at someone. It requires no status to be gentle. And it requires no brand to be human. Mga higala, kinahanglan nato hinumduman. Character is the only luxury that will never go out of style. Character is the only currency that appreciates in value. Character is the only brand that God recognizes. Character is the only wealth you will carry into eternity. And one day, when life strips away your possessions, your fame, your network, and your image, one question will remain. Kinsa man yud ka sa sulod? Dili kung unsa imong gipost, dili kung unsa imong gisulob, dili kung pila imong giangkon nga bahantip, dili kung unsa imong giila-ila, but who you became. This is panglantaw sa kagabhion, diin ang kahayag nagadan-an bisan pa sa kangit-ngit. Kini inyong higala, igsoon ug alagad, Jeremias Labaho Tubigon, sa makausap pa mo ingon, nga sa atong pagpangandoy ug matarong nga katilingban, ang kamatuoran kayod ang atong sugat. Ug sa kangit-ngit sa kasaysayan, ang tinud-anay nga pamunuan, ang labing hayag nga paglaom. Ug karon nagpadayon kita sa tinuod nga pagtan-aw sa kinabuhi, dili sa ilusyong gilakip sa brand, pride ug politika. Daghang kayong salamat sa inyong pagtan-aw ug pagpaminaw, ug ang Dios magapanalangin
og magapanalangin kanatong tanan. Maayong gabi. Hindi naman ma-off.